Landscape ecological try to be a perfect person. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये किसी दोस्त ने सुनाया कि उसका कोई दोस्त कोरिया से पीएचडी की डिग्री लेके फ्रेश वापस आया था। उसने अपने दोस्त से पूछा कि कोरिया के हालात के बारे में बताएं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। उस दोस्त ने उसको बताया कि मैं एक दफ़ा अपनी क्लास में अपने लेक्चर में था, तो मेरी जो कुलीग थी उससे मैंने पूछा कि मोबाइल मेरा यहाँ पे भूल जाए, क्या मैं दूसरे दिन जब आऊँ तो कोई उठा तो नहीं लेगा। तो मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा कि ये मैं आपका सवाल का जवाब तब दूंगी कि आप मुझे पहले ये बताएं कि आपकी चीज़ कोई उठाएगा क्यों। तो मैंने उसको कहा कि मुफ्त की चीज़ है, एक पड़ी चीज़ है, तो वो अगर पड़ी है तो लोग उठा लेते हैं। तो उस दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो जिसकी चीज़ मलकियत है वही उठाता है, उसके अलावा और कोई हाथ भी नहीं लगाता, कोई दूसरे की चीज़ की तरफ एक निगाह से देखना भी गवारा नहीं करता। ये है मेयार उन गैर मुस्लिम का जो कोरिया में रहते हैं। पाकिस्तानी तो ऐसा करते हैं कि कोई चीज़ उनको मिल जाए सही, बस फिर वो उसकी मलकियत। और आपने कई वाक़यात भी सुने होंगे कि राहज़न जो है वो लोगों को लूट लेते हैं, लोगों के घरों में दाखिल होके चोरियां डाके, और जहाँ जहाँ पे भी किसी को मौका मिलता है खाओ खाओ खाओ। इसके अलावा पाकिस्तानी कौम क्या कर रही है आप सबके सामने है। हम पाकिस्तानी कौम दूध में पानी, सुभान अल्लाह, शहद में शीरा, वाह वाह वाह, घी में हम केमिकल मिला रहे हैं, मुर्गियों की अंतड़ियों को भी हमने नहीं छोड़ा, उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्दी में रंग मिला के हम जो है वो मिलावट कर रहे हैं। सुर्ख मिर्च में ईंटों का बरादा तक जो है डाल रहे हैं। काली मिर्च में घोड़े का दाना और पपीते के बीज, वाह वाह। जूस में जेली रंग और फ्लेवर, चाय की पत्ती में चने के छिलके, आटे में रेती, चने के आटे में लकड़ी का भूसा, फलों में मीठे इंजेक्शन, सब्जियों पर रंग करके बेच रहे हम, पेट्रोल में गंदा तेल डाल रहे हैं, बच्चों की चीजों में जहर आलूद मटेरियल हम डाल रहे हैं, बकरे के गोश्त को पानी के इंजेक्शन लगाकर वजन बढ़ा के बेच रहे हैं, भैंस को दूध बढ़ाने के टीके लगा रहे हैं, शवारमे के गोश्त में मरे हुए कुत्ते और चूहे डाल के बेच रहे हैं हम, शादियों में मरी मुर्गियों का गोश्त झूठ बोलकर गधे का गोश्त खिलाया जा रहा है, जेली साबन, जेली सरफ, जेली शैम्पू, मगर सब कुछ ओरिजिनल टैग के साथ। 2 नंबर अद्वियात असली पैकिंग में, अस्पतालों में जेली डॉक्टर, इम्तिहानात में नकल, नाप तोल में कमी, मोहब्बत में धोखा, ईमान में मुनाफकत, नौकरी में नाजायज सिफारिश और रिश्वत, बिजली में हेरा फेरी, झूठ नेकी समझकर बोला जाता है, डकैती, फराड, धोखा, राजनी, इबादत में रियाकारी। और क्या चाहिए हमें, और क्या सीखेंगे हम, और क्या करेंगे हम। अब आप खुद फैसला करें, आप खुद सोचें कि एक मुसलमान कौम और एक गैर मुस्लिम, इनका इखलाक कहाँ पे पहुंच गया। इनका इखलाक, वहाँ का इखलाक देखें कि एक गिरी हुई चीज़ जो है वो उठाना भी वो मायूब समझते हैं। वो समझते हैं कि ये जब हमारी है नहीं तो फिर इसको हम क्यों उठाएं। और यहाँ पे जो मैंने सारी चीज़ें बताई, ये तो मैंने बहुत कम बताई, इसके अलावा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बेईमानियां हो रही हैं, क्या क्या धोखा फ्रॉड क्या क्या हो रहा है। ये हम पाकिस्तानी, ये हम मुसलमान, और फिर हम चाहते हैं कि हम दुनिया पे हुकूमत करें। हुकूमतें ऐसे नहीं होती, और ये सब कौन कर रहा है, आम लोग हम कर रहे हैं। बड़े लोग और बड़े बड़े हाथ मार रहे हैं। ये मैं आवाम की बात कर रहा हूँ कि हम ये सारे अखलाक जो अभी मैंने गिनवाए, ये सारे के सारे हम में मौजूद हैं। और फिर हम चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान जो है वो 1 नंबर आ जाए। हुक्मरान हमें फराडी नहीं चाहिए, हुक्मरान हमें 2 नंबर नहीं चाहिए। और जैसी मखलूक होगी वैसे ही हुक्मरान आएंगे ना। पहले खुद को तो ठीक कर लो, फिर हुक्मरानों की बात करना। पहले अपने आप को ठीक करो, फिर इंशाल्लाह आप हुक्मरान भी आप ही की तरह का आएंगे। जब अपने इखलाक आप ठीक कर लेंगे तो फिर आपके हुक्मरान भी अच्छे इखलाक वाले आ जाएंगे।
تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد آپ نے اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں کرنی، ایک پکے اور سچے مسلمان کی طرح آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہوگا، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوگا۔ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ہمیں پہلے خود ٹھیک ہونا پڑے گا، ہمیں کوریا کی طرح کسی کی پڑی ہوئی چیز تک اٹھانے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ اخلاق ہم پیدا کر لیں گے کہ ہم گری ہوئی چیز کو بھی نہیں اٹھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم میں ساری اچھائیاں آ جائیں گی۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج والے دن آخری خطبہ جب وہ ارشاد فرما رہے تھے، اس دن انہوں نے ارشاد فرمایا، اکثر محترم اور مکرم یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر اسی طرح ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کی جان، اس کی عزت، اس کا مال اسی طرح اس پہ مکرم ہے۔ وہ اس کی عزت اور اس کی حفاظت اسی طرح کرے گا جس طرح اپنے مال کی کرتا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر جائے، ہمارا خزانہ بھر جائے، جو کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ کبھی خزانے بھی بھرے ہیں۔ آپ اگر اپنے آس پاس نظر دوڑا کے دیکھیں تو کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا جو یہ کہے کہ میں بس بالکل تیار ہوں، میری ہر چیز مکمل ہے، میں بس راضی ہوں، میں اپنے پیسے پہ مال و دولت ہے، میں اس پہ راضی ہو گیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں، یہاں پہ تو ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے، ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی پاکستان میں یہی کوشش ہے کہ میں دوسرے کا حق کھا لوں، میں دوسرے کی چیز اٹھا لوں۔ اس نے یہ فلاں چیز کیسے لے لی، میں اس سے 2 گنا لوں گا۔ اس نے یہ کام کیوں کر دیا، میں اس سے 2 گنا کر کے دکھاؤں گا، میں اس سے 4 گنا کروں گا۔ بلکہ یہ جو ابھی میں نے کہا کہ وہ کر کے دکھائے گا، یہ بھی ماشاءاللہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ کوئی کر کے تو دکھائے، لیکن حالت ہماری کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ہے تو کیوں ہے، اس سے ختم کر دو۔ اس کے پاس یہ فلاں چیز ہے تو اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اس کے پاس مال و دولت آ گیا، کیوں آیا، اس کو کسی طریقے سے ختم کر دو۔ ہم دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے کہ وہ ہم سے زیادہ کیسے کما سکتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ کیوں کما رہے ہیں۔ ہمیں ان کو روکنا ہے، ان کی چیزوں کو چھین کے ہم اپنے جیب بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے اور ہمیں اخلاق کی بہترین منزل پہ پہنچائے کہ ہم بھی کوریا کی طرح، مثال کیا دینی پڑ رہی ہے ایک غیر مسلم معاشرے کی، کہ ہمیں کسی کی پڑی ہوئی چیز اٹھانے کی توفیق نہ ہو۔ ہم دوسرے مسلمان بھائی کا اتنا خیال کریں کہ اس کی چیز کو اٹھا کے اس تک پہنچائیں، وہ ڈھونڈے ہم اس کے مالک کو کہ یہ چیز کس کی ہے، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس تک پہنچانے کی کوشش کرے، تب ہمارے اخلاق ان سے بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔